Nè bia hot tala so ahon sini ke thak lo pini hala pilo pang ri pang don hot hala asa blue ason do mati di hala so lang ke tak balting long pang samelo ni non pharang po Kadom Kolumbai, welcome back to my YouTube channel Malin Vlogs. The guys pini ke hona pharangi putjo ki ongso lingiri long therang athak dipo polo pini ki thak arji dingolo mati di ki thak thela si pini ke hon pharang po ke neran thak the mati di dak ni dun ni tum hema dung ni te phan se paran pong ke ne bang thak po thak ther ji dingong ek bosor lo ke thak the asinon ba ko hon chenam dam lo yo ke ongso lilo akilo hon si thak neng kukuma titi penanda lo pete labang akilo hon nang banelo pitong thak pone jarong si thak nang po bon jarong thak po an singkela color ka prek thak po polo non pharang pon poni di pilo moida pen si pharang je moida paso et lo paso et penon balting long pang sam the lo non pharang pade na paklang pon thupo nang la thubo moi ne video lo तो गाइस मैंने सोचा है कि मैं फिर से कपड़ा बनाऊंगी तो इसलिए मैंने सारा कपड़ा बनाने के लिए मैंने जो क्या बोलते हैं उसको धागे ले लिया है मैंने तो अभी इस धागे को हम वो मैदे के पानी में हम इसको मिक्स करेंगे ताकि बनाने में थोड़ा आसानी हो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं तो चलो गाइस अभी मैदे के साथ मिक्स कर लेते हैं lake pini lo ahon ke labai Thailand lo matidi jarong thagi phane Thailand lo akelok kela bange pini hon lage ramdhinu hon pu ho cotton ason la hedi chi me pik ne bia hot tala so ahon sini ke thak lo pini hala pilo pang ri pang don hot hala asa blue ason do matidi hala so apini bangla ramdhinu hon la bange ajai long ke la bange pilo ola se ajai lo lage abang lo ke la non Okay, moida alang के तक balting लोग पंसा में लो निनन फरांग पो शादी से पहले तो मैं बहुत सारा कपड़ा बनाती थी बहुत इतना भी सारा ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत बना लेती थी लेकिन शादी के बाद मैंने कपड़ा नहीं बनाया है तो सोचा कि चलो कपड़ा बनाना स्टार्ट कर लेते हैं 1 साल हो गया मुझे कपड़ा नहीं बनाया तो यहाँ पर मैंने मैदे के साथ धागे को ऐसे मिक्स कर लिया क्योंकि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कपड़े बनाने टाइम बहुत ही आसान होता है मैदे के साथ ऐसे करने से हमारे यहाँ करबी में ना शादी के बाद पहले जो कपड़े बनाएगा जो धागे छुएगा ना वो सफ़ेद होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने पहले सफ़ेद वाला धागे लिया है ये वाला ही मैं पहले बनाऊंगी उसके बाद ही दूसरा कलर का बनाऊंगी बहुत बोर हो जाता है घर बैठे बैठे तो सोचा कपड़े ही बना लेते टाइम पास भी हो जाएगा मेरा मैं थोड़ा बहुत आते हैं मुझे लेकिन मैं भूल गई हूँ बनाने के बाद फिर से याद आ जाएगा शायद थक थेर जी डिंग ओंग महदी कि चिटिंग नी थुलो थेरांग के थक है नॉन ला फरांग एलोते पिनी क्रेंग उन्हें उन्हें नॉन को आनी सो है मान के आरविजंग दो ता थेक थे नो लम्मा बोतोर के आनी आता बंको आनी सो पोंग के आजो बंग के आजो मने आनी कांग साम के आरविजंग दो रहती कि पकड़ेंग वीडियो बना पकड़ांग पोंग थेक थे लो A few moments later. bangela hi hon padum po pulo mo narlo bange hon pharang alo matidi nona jo bangela hi hon padum po okay pena balom kreng pulo thela so hon bange pini la anani so eden mat kreng silong ke pena kreng lo terni kang samlong pathari mi po pena de galam so ni ranon jeni on ine padum po la pulo chinno si padum boy po Akimila aprang thak hi igen ne chingbola plomati di lasi kimi ban tulo kapila padum pono पिनी हन फरांग के आर्नी सोसे देत आरबी नंगजांग रोंग मा हन क्रेंग ने देत लो
amat ni bangke ajo ki hala hi hon bang pathari rong ahon thedi pilomunit apang ke menso sonse menso pik la padum et po ke pena bang nongwe bang ke fan long pakreng pe he ko penap tarni long to po penap jong sari soplo ten ke penap dega lom ran long po. The next day. हमारे घर में बहुत सारा आम लगा है, बहुत पके हुए आम, ये भी गिर गया है रात को। तो वाह, पाइनएप्पल भी है, वो देखो पक गया पाइनएप्पल, इसको भी देखना। मैंने बाल्टी लेके आया था। तो पहले आम को इकट्ठा कर लेते हैं। ये देखो मेरी मुर्गी, वो रहा एक, और 3 कहाँ गया? 2 तो ना वो दूसरों की कुत्ता खा लिया हमारी मुर्गी को, इतना छोटा छोटा। वो रहा एक। तो ये बहुत सारा आम लगा हुआ है। और ये मेरा सब्जी, इसको हम लोग हंसरोंग बोलता है। बहुत खट्टा है लेकिन बहुत अच्छा है खाने में। ये भी आम, बहुत सारा आम है। अयो यो Kartey ki men klo oli ki on soli na bange. To ite ki pajir lo athe duini aveni chini ne pino arumbang bonghom bang arbo cholong po he. Kartey pangrum dat lang ki halapu anarosa ki men do. Oh lada kyo. Oh laga anarosa ki men hala ta lignang po. Sap savet ange pinige la Kartey hum ta latte. 100 ton po aya niri ki chitim lo jo chitim ki ki choda lo lai si bang pangrum et lang hala pangrum et lang de o lada hedi ne biri ga rong hai biri ga muwar poplo man ki biri ga rong bang pang la bojara biri ga ke er ki ding ti era biri lo la ma bonar ki pi er cha ke non bang ko chi ding thu le yo o ha abi puri mat la lo marbe ge jang lo atimi lusuni arbe ge ja ma pinike ani solo pineapple likla hala oh lekali ya menolo balting long tapono po ni ri thige chitim nang check on jo ki on parlo chitim aya intha sí singala था ओपन से chopo आज तो pork के साथ खाएगा ना चोक्लेम लोते चोलोंग पगला लो सब सब अच्छे था दिलो पांच हंसरो लादा तो थी उलो हंसरोंग के बार नहीं अम्मा वो तुमसे यार के लाभ लो सांटी अंसिलो नीरी के थारवे के हम पर पलटिंग सिलो अनारस दलो थारवे दलो अनि सोपमा पिनिके আজি তো রোদ দিব নেকি যোৱাকালি গোটেই দিন বৰষুণ ঠিক আছে এন্তাম আনানি সোতা হয় কিছুমান তো মই আগ সিঙা নাই দে এইকেইটা তো আগ সিঙাব পাৰে যে ডাল কিবা হ'বলৈ লাতা আনকে এইবিলাক সিঙাব পাৰে এইকেইটা তো মই সিঙা নাই আগ সিঙা কেইটাতো সিঙাব নালাগে বাৰ বাৰ অলপ ডাঙৰ হবে চো সবজি গুছকিলে কেৰালা গছ ললাকে গুটি ধৰি আছে এটো সিঙালে নেকি না সিঙা নাই সিঙা নাই এইকেইটা সিঙাই দে না মোৰ হাত বালি আছে ওলাতলো এটো বেছি দিলে টেঙা হ'ব না কি না চাই ল অলপ টেঙা টেঙা দিব লাগে দা কাঠি দি উলতি হয় না নানে গুটি আছে ঐ या अभी छोटा छोटा है ये देखो ये छोटा सा है लेकिन इससे भी थोड़ा बड़ा होगा इससे थोड़ा बड़ा होगा ये देखो यहाँ पर भी फूल है आ गया ये तो मेरा सबसे बेस्ट ये मछली के साथ हम लोग खाते हैं और छोटा छोटा मशरूम निकलते हैं ना उसके साथ भी हम लोग ये चटनी बना के खाते बहुत ही टेस्टी होता है ये पिछले साल का था मैंने लगाया लेकिन वो उसका क्या बोलते हैं सीड गिरा था यहाँ पर
उसके बाद ये निकला है और इधर में भी है ये देखो और laputa dolang lake lopong lopong ge nining dok pikan lo aso di do bang mate di do ge the mate din I John pen se homman lo ki ding sogali ding per la jo an lo bondi ki ding ding achili ki bila la erong ke abang iPhone chingki lo be thang le yong ke alombe ai ke pe edit te lang ya मेरा नहीं है दूसरा का है ai Nehan kitun ke di han lo bolote rusun han so pasek dun de la pias ke pasek logot ke di la an huru han so ke joke ok inti thar me jok at pen lalom so nu hoy lo ten ke la an se anko rusun han so bang jogon tupo ke la an pen anko ar nu tupo pangoi tupo la an se ke dip po matidi ason jalo pinia okitun ke Hanserong pasi tuni pu hala ni hemsor ke Hanserong pen phaok ani hang o aso pasi amo go vedam Hanserong senon phaok pen tun po polo lanon inti thermit rosun hanso jok alamati da alom so phan dip po thupa online hai la thu ulai cheda phise Hanserong bang jogon pa hedi non la 2 minutes phan an dip check po Phak ok po hormuki ili tribal so ke aru le dor so sitami chonnam po dak di fulong ta Phak ok ya dor so lo mati di non ke 350 lo rong poloti 300 vat lang hai 50 rupees na yan elang non ko ke masi rong dam lo tani tingi phak si chuchu non bang ke athu paula er lo ladak ang ke non Hanserong jokon po nela nitum ke hedi bahini ta phak ok ining ke hang o sitami phak ok long ke pidona ason bang ining hang prek jam he ni hema sor bang ke Hanserong pen phak ok ani hang o ni bang ke hen upen phak ok sinining ka alang te hen upen phak ok ta ning hang he sita Hanserong pen abaning dok chat le he non ni long bang hen up ke thor of den mani non Hanserong se jokon rong no ladak bari long asap so Hanserong do matidi ta support veda maladak la ok long se jokon lo Jangpong da ke men le ya pini ke adi go lobo kona jangpong lo ke likdam ho po bera bang ma po ber pa men piklo bisi pukile no men ong chala cholong po 10 किलो parcel si longga edi lani bang itu ki parcel ki hor गाड़ी gari sao gari tu ki garir ki bostu Rents ma ting terang baji ase मन बेड़ी संपत्ति itu moi phatapo pare pam lason he ha pangbo mi oni ning ha pit pangbo ko lagi me me det bo तू देखा देखा है तो जो सब लाई बोल की पैकेट तो खुला जो पुराना निस्ला टीरेंस बेटारी खुली बोला दोरो लंबा असले नहीं इन्हें क्या आसिले तो इंतरा तेल लगी नारियल तेल itu beya hole ar golor bolto kundu beya hole itu bostu
আৰু একটাটো খুলি চোৱা নাই এই এন্তেও দানা খাব বিচাৰিছে তামাদা ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ থ'ব লাগিব বক্সটোকে আৰু একটা দলাং কি বস্তু লংকে লাগে সব গাড়ী বস্তু আছে মা নিফানা লিমা বস্তু নং অৰ্ডাৰ পিপে মা খানে নাখালো না গাড়ী লৈ ৱা নিফানটা কেতিয়াবা এনেকা সাৰপ্ৰাইজ দিবি না একদম ভাল বস্তু ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা মোৰ ভাতটো সিজিলে একবাৰ হেদি নেলা সহকাৰী বেটাৰী পাজুত পিক অকমাননে লাহাই আছে অৰ্ডাৰ ললাছি নে ভিডিঅ ল পকলা হাই হেদ ফেৰে অকমান কাৰে না বেদলা বেটাৰী চাৰ্জ লা বেটাৰী জুত ক ইমান নুকচান 3000 नुकसान मा 5000 नुकसान मा तसिला हायचे नाम लला म इमर्जेन्सी फंड पला 2-3 दिन বৰষুণ দি আছিলে ইটো টাইমত কাৰেণ্ট নাই তাৰপিছত বেটাৰী ষ্টাৰ্ট পিপে দে পট আলাম বাগে ও মোৰ ভাত হিজিলে হৈ গলতো মানে লাহাই বস্তু যে অৰ্ডাৰ লৈ পাজুত অকমান বেটাৰী প্লগ সি কি চাৰ্জ আম নাংগে আছে নন তো হাই বস্তু সব যে অৰ্ডাৰ ন তো গাড়ীতে থৈ দিলে হ'ব ন এইবিলাক বস্তুটো এইবিলাক এতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়ে কেইটা লাহাই হে এইটো থ'ব পাৰি ওতে লাগে লাভিং লোভ হে এটা দিমে আর লোভ ঢিকি আর লোভি কতে চকলো মতে লাই কো পিলং লোভি প সব খুলা খুলি সি বাংলা লাগে alam bang edi achu ne battery hai gari battery patut pe kol mobile tinta mobile charge la start pe pedal hai ke 400 2 din charge lo 2 din 3 din karen bang wada ma la so ke charge ho battery patut pe kol lo amang ke alam phan le battery tut ko san pamang ke battery plug nang kok lam battery ki plug e pilu popo mechanic hang nang kok le mechanic hang nang kok si mechanic ke hang se ke la mechanic bang se plug pon si pon lo ke non ba la hai bostu ti order lo lang ta mo pini sik sak do lo pote lang mena se plug po aso phan polo battery inelo nelo start de la lom so start chot lo la ni ke charge ta start burning mati dia lom so derning mati mane bang start pa me dia ma battery pa jut kok ma non bang la sila hai har mo charger lo mo ako tigdar pita hai polo ani nga nakite hai setane tani ning chido no daklo mina gari mati di battery pa jut ko